हाय हेयर फ्रेंड्स, खाली देखो कैसे बाप हैं रे आप बाप, এই তুই सब। চুপ কর দাঁড়া এখন। आई होप आप মুখ सब বন্ধ করে এখন अच्छे কিছু होंगे। বলিস ना। माधवी बेस्ट এখন ब्यूटी শুধু फैमिली এই चैनल में হেয়ারগুলো आप দেখি सबका আমার মোবাইলে स्वागत है। দেখা যাচ্ছে কি বড় বড় आज हम হয়েছে। पार्लर में फेस वैक्सिंग दिखाएंगे, बिफोर लुक दिखा रही हूँ। बहुत सारे हेयर हो गए थे और ब्राज़ीलियन বড় वैक्स বড় से গোঁফ দাড়ি फेस সব হয়ে वैक्सिंग গেছে এবার। होगा। आफ्टर लुक भी आप देखेंगे कैसे करते हैं। और भी कस्टमर थे पार्लर में। ओरिजिनल आवाज़ भी है, आप सब बोलते हैं, आप सबकी रिक्वेस्ट के लिए ओरिजिनल आवाज़ भी साथ में है। और ईयर प्रेसिंग भी हो रहे हैं, 3-4 है हेयर कानों में मैंने ईयर प्रेसिंग। और कैसे करती हो वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे, देखते रहिए। लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। वैसे तो वे वीडियो बांग्ला में है, मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी आप सबके लिए बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी नहीं बोल पाती हूँ, तो थैंक यू मेरे यूट्यूब फैमिली को। मेरे वीडियो इतने प्यार से देखते हो, लाइक कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं जो भी काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा करके आप सबके साथ शेयर करती हूँ। देखिए कितना सारा हेयर है, तो देखते रहिए। ওখানে কি খাবার দাবারও বিক্রি হচ্ছে? হ্যাঁ
তোর হাত ঠান্ডা দেখ তো। কদমতলা নামেই সব স্টেশনগুলো আমার থেকে এখান থেকে হচ্ছে, আর এদিক থেকে পঞ্চাননতলা, পঞ্চাননতলা থেকে তোমার ঠাকুর। এটা একটু লং হয়ে গেলে ঠিক আছে।